はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。はい。今日は、日本語中級ね、プラジャンバサジパンムヌガの第2課です。はい。じゃあ、ランスンさんじゃや。はい。漢字、お、いつさと、どは、あれ、さと、どは、だん、人ね。ほら。あ、bukan. さと、どは、一ドル、バル、人ね。こうしよう。はい。はい、繰り返していってください。中央。中央、うん。おう、中央部。中央中部、中央部、央部、はい。中央道路。中央道路、はい。Ini oku tapi bukan kalau oku yang saya itu dalam nih. Kalau oku ini 100 juta. Ini nimben nih, nimben tatsu. Kalau kanji ini omou kan? Udah belajar kan? Atau ini tatsu hi sama kokoroね。はい、繰り返していってください。1億円。一1億円、億円、はい。億万長者。億万長者、はい。次。加えるから加えるやいとか、カタカナのか、さま口。はい。繰り返していってください。参加。参加、はい。加工。加工、加減。加加減、減、うん。後に、堅苦じゃするしや。でもう一度、参加する。参加する、参加する、加工する。加工する、加工する、うん。加減する。加減する、加減する、コントロールクバにあかんね。加減する。はい。書き加える。書き加える、加える、パトリスさん。次。ini kamus. Iniこれは化けるね。menjelma kan 科学の科ね。ini kai. Dan saya sering bilang kalau di dalam kanji ada kai keran, ada kaitan dengan uang. はい。はい、繰り返していってください。貨物。貨物、うん。貨物、はい。barang secara massal ね。貨車。貨車、貨車、貨車、untuk kereta gerbong barang. Hai. Kinka. 金貨、金貨、 Uang emas. は貨い。車、はい。次、貨車ね。金貨。はい、次。えーっ通貨。通貨、通貨ね。uang umum atau uang yang berlaku ね。通貨。はい。百貨店。百貨店、百貨店、貨店、はい。次。会にすら来たブラジャリア第一課の課ね。はい。放課後。放課後、放課後、pelajaran 放 sekolah. 課後、はい。科目。科目、mata pelajaran. Hai. Nikah. 日課、ね、sehari-hari atau rencana rutin. ね、sehari-hari. はい、次、課長。課長、課 Kepala 長、bagian atau manajer. Biasanya kepala bagian itu kacau kan. Orangnya kacau. はい、次、会計課。会計会課、会計課、はい、bagian keuangan. はい、次。失礼ですが、はい、何ですか？日課日と課。普段、何が違いますか？普段itu biasa. はい。Kalau Oh, hutang itu sama biasa saja. Hutang. biasanya gitu kan ya, kayak Betul. sehari-hari. Cigaimah Kalau Kak? kalau nikah itu kalau hutang, kalau nikah itu apa ya? Seperti rencana atau schedule.
Hai, 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 hai. Sensei. Kalau nikah itu lebih cenderung ke schedule. Kayak yote kayak gitu bukan, Sensei? Yote, kalau yote itu tidak rutin kan? Kalau nikah itu rutin. Sensei, Hari. sumimasen. Hai, nandesu ka? Mohon berikan contoh dalam kalimat, Sensei. Seperti apa penggunaannya? Kalimatnya ada di bawah kan? Nanti. Sabar dulu. Watara. Hai, Sensei. これの後、ね、後で出てきます。ちょんとカリマトはね。はい。日課から普段はビアサ。Kalau nikah itu biasa. Pokoknya apa rutin dah sehari-hari ini. Oke ですか? Oke, Des. Hai. Kalau nggak ada nanti saya kasih. Hai, 次. Kalau ini tunasね. Me itu kusakamburi satu. Kalau ini, kalau di bawah ya, kalau kiba itu gigi taring. Taring. Gigi Des. taring itu yang bawahnya, bagian bawah. Jadi kalau itu kan, tunas itu bentuknya tajam kan, seperti gigi taring kan. Makanya hatsuga nih. Hai, 繰り返していってください。発芽。 Atsuga. Juga. Tatsuga. 芽を出す。 Meo datu. はい。 Datu. 新芽。 Singme. 芽生え。 Mebae. はい。sebenarnya 芽生える。coba pakai ru nih. 芽生える。 Mebaeru. 芽生える itu bertunas. Jadi kata kerja. Kalau 芽生え itu kata benda. はい、次。kai. Kai ini, ini sebenarnya onore nih. Onore itu diri sendiri. Dan bagian ini sering keluar kan bagian ini. はい、繰り返していってください。改正。 Kaise. 改正する。 Kaisei suru. はい。改良。 Kairio. 改良する。 Kairio suru. Kairiyasure. 改善。 Kaizen. 改善する。 Kaizen suru. Kalau 改良する dan 改善する sama. Maksudnya sama. Cuman kanjinya beda saja. はい。 Shitsure desu ka, Sensei? はい。いいですか? 何ですかどうぞ。 Kimi wa onaji desu ka, Sensei? じゃあ同じ。同じです。 Surishimasu. Onaji? 全く同じです。改善する、改良する、全く同じです。betul-betul sama. Wah, itu karimashita. Surishimasu sama juga artinya, Sensei, memperbaiki. 何が Surishimasu. 修理 Surishimasu. 修理 itu kalau 修理ちょっと待ってね。修理。Jadi kalau nggak kanji susah ya. Kalau Sensei. ini kalau ilmu, kalau kanji ini ilmu, dan ini mendapat. Jadi sebenarnya 修理する itu memperbaiki secara ilmiah. Tapi sebenarnya pada umumnya 修理する itu memperbaiki dengan ganti parts atau menambal atau seperti itu 修理する. Kira-kira Arigatou gozaimasu. semua harus yang penting baca buku banyak lah. はい、繰り返していってください。考えを改める。 Kangayo aratameru. 改めるね、memperbaiki pikiran. Atau apa ya, kalau sering saya sering dengar itu ganti paradigma. Kita sering pakai kan? Ganti paradigma, 考えを改めるね。kalau kai itu kihen dan 1, 2, 3,
Satu dan ini baru 2, 3, 4 nih kai. Kalau ini sih akrab kan. Hai, kikai. Ikai. Hai, kikai Ikai ka. 虫に刺す機械化。そうか。機械運動。 Kikai undo. Olahraga senam. Kalau kikai undo itu saya seperti gulung-gulung di atas kasur atau gimana gitu. Kikai undo. Hai,次、gai. Gai. Hai. Gai itu artinya kalau gai itu gai itu tidak baik atau mengganggu juga. Kalau gai sendiri ada arti mengganggu nih. Makanya, hai, gai, aku 繰り返していってください。害虫。害虫。 Jadi serangga yang mengganggu, makanya hama kan. Nih, hama. Hai, gaidoku. Gaidoku. Racun. Sebenarnya itu kan racun yang mengganggu gitu kan maksudnya nih. Hai, 次、有害。 Yugai. Yugai na. Yugai na. Yang mengganggu nih, yugai. Atau yang ada racun juga bisa. Hai, kogai. Kogai. Kogai itu polusi. Nih. Kogai nih polusi. Hai, 次。水害。 Suigai. Suigai itu bencana air seperti banjir atau longsor seperti itu. Suigai. Hai, kalau engai kemarin keluar ya. Hai, engai. Enggai. Kemarin keluar kan kerusakan tanam karena campur air laut. Kata-kata ini kemarin keluar deh, engai. Hai, 次。kaku. Kaku itu 1、2、3が口ね。はい。はい。繰り返していってください。各地。 Kakuchi. はい。各地。 Masing-masing orang. Sebenarnya masing-masing pribadi aneh ya. Sebenarnya masing-masing orang nih, kakuji. Jadi, kakushu. Masing-masing jenis. Kakkoku. Masing-masing negara. Kaku grup. Masing-masing grup. Masing-masing kelompok. Hai, 次。これも書くね。ini katakana tsu。カタカナは、これ見るでしょ、ミリハね。はい、繰り返していってください。そっか、これはいいんだ。はい、感覚。tapi kalau ini sih itu deh. Ingat saja. Ini kanjinya ini nih, kanjinya ini. Jadi kanjinya ini di dalam kurung itu hiragana nih. Jadi, hai, oboeru. Samasu. Menyadarkan. Sameru. Mega sameru. Nih. Kalau mega sameru itu bangun tidur. Nih. Coba 繰り返していってください。mega sameru. Mega sameru. はい、次。はい、熟語。はい。感覚。perasaan。はい、自覚。自覚する。Kalau 自覚する itu sadar sendiri. Atau tahu sendiri nih. Tahu sendiri 自覚する。Oke. Hai, fukaku. Tidak sesuai keinginan. Atau tidak sesuai harapan. Fukaku. 次、覚え方。
Oboe kata. Cara hafal. 次、目覚める。 Mezameru. 目覚める。 Mezameru. Biasanya itu kan setelah apa namanya sakit apa namanya stroke, Koma. koma. Ayo, pintar, arigatou gozaimasu. Dan setelah koma, sadar itu mezameruね。はい、次、ありがとう。次、kan. Kan itu katakan u sama ni sama kashi kaki ね。はい、繰り返していってください。完全、 Kangzeng. 完全な、 Kangzena. テンポルなね。はい、完成、 Kangsei. 完成する。 Kangsei suru. sudah jadi benar-benar saya dibuat ね。完成する。はい、完結、 Kangketsu. 完結する。 Kangketsu suru. Misalnya itu kan ada film serial gitu kan. Film serial, misalnya film itu film serial, misalnya itu kan semuanya 8 episode gitu kan. Kalau betul-betul selesai sampai 8 episode itu kanketsu suru. ね、semua episode. はい、次、鑑賞。 Kangsho. 鑑賞する。 Kangso suru. Kangsho. 鑑賞する itu menang total. ね、鑑賞する。semua menang itu. 鑑賞する。 Sumimasen, sensei. 何ですか？ Kangzeng sama Kampeki imi wa onaji desu ka? 完璧、完全、hampir sama ね。 Hampir sama. 完璧。hampir sama で完璧。完璧、kalau heki itu tembok. Dan tembok yang sempurna maksudnya. ね、完璧、完全。hampir sama 完璧。Tapi 完璧 itu lebih sempurna. Daripada 完全、完璧、lebih sempurna. はい。はい、OK、いいですか？ Arigatou gozaimasu. はい。次、 Sensei, sumimasen. はい、何ですか？ Kansei sama Kanryo bedanya apa, Sensei? え？ Kansei sama Kanryo. 完了？完了ね。はい。よっこらしょ。そう。もうできました。できましたも同じですか？ Sebenarnya kalau 終わりました、kalau 終わりました itu できました。 ね、bahasa sehari-hari. できました、終わりました、itu bahasa sehari-hari. Tapi 完了しました itu bahasa baku. 完了しました。Jadi lebih resmi 完了しました。 lebih formal. Lebih formal, betul. 完了しました itu lebih formal. OK ですか？はい、わかりました。Domo arigatou gozaimasu. ありがとうございます。はい、次、kan ね。kan itu katakana no u sama 1, 2, 3, 4 suk。はい、はい、繰り返していってください。器官、 Ikang. オルガントゥブね。器官。体の器官ね。オルガントゥブ、器官。はい、次、官庁。 Kangcho. Kalau kanco itu ketua instansi, ne, kanco, ne. Sini ada ya kan, ne. Hai, tsugi, kyokan. Kyokan, kyokan pelatih. Pelatih. Hai, gaikoukan. Gaikoukan itu diplomat, ya, gaikoukan.
yang kerja di Departemen Luar Negeri gitu kan. Hai, tsugi, keisatsukan. Keisatsuka. Hai, keisatsukan polisi. Oke. Keisatsukan kalau hiragana sudah tahu kan. Oh, bagus. Jadi di sini sudah ada kan. Sensei, Hai, hai, sumimasen. hai. Bedanya Omawarisang sama Keisatsu itu apa, Sensei? Ya tadi omawari-san itu bahasa sehari-hari, keisatsu itu bahasa formal nih. Oke. Hai. Oke, des. Terima arigatou gozaimashita. Hai, じゃあバル。新しい漢字を使った短文、kalimat pendek yang pakai kanji baru. はい。繰り返していってください。言葉を書き加える。 Foto bau kaki Foto kai. bau kaki wairu. Jadi menambah Kosakata. kosakata dengan menulis atau menambah menulis kosakatanya atau kata-katanya nih. Oke, かな。はい。貨車が通り過ぎる。 Kasha. 貨車が Kasha 通り過ぎる。 Enggak tahun segitu. Torisagiru. Jadi gerbong barang telah melewati, ya kan? Telah melewati gerbong barang. Hai. Kusaki ga me o dasu. Kaki ga meodasu. Jadi rumput dan pohon bertunas, me o dasu. Hai. Gyo o aratamete kaku. Gyo ne, gyo. Gyo o aratamete kaku. Yo aratamete kaku. Jadi menulis dengan ganti baris. Tahu maksudnya nggak? Menulis dengan ganti baris. Gyo aratameru. Oke かな。はい。この機械は去年買った。 Kono kikai wa kyonen katta. Kalau ini tahu kan? Coba. Mesin ini sudah dibeli tahun lalu. Sudah dibeli tahun lalu. はい、100。はい、次。各地の方言を調べる。 Uchi no hogen wo shiraberu. Kalau hogen, Hogen, daerah, bahasa daerah, bahasa dialek. Kai. Jadi Mencari tahu bahasa daerah apa di masing-masing tempat. Oh, 100. Nggak usah ngomong. Karena 100 tidak usah ngomong lagi. Hai. 犬の鼻の、ごめん。犬の鼻の感覚は鋭い。 Inu no hana no kankaku wa surudoi. Kankaku wa nan desu ka, Sensei? Perasaan. Ya, kanjinya kanji. Perasaan hidung anjing. Perasaannya hidung anjing. Surudoi. Tajam. Oh, tajam. Iya kan? Kalau hidungnya anjing tajam kan? Hai. Iya. Tapi lebih tajam lagi mulut tetangga sih, Sensei. Lebih tajam lagi mulut tetangga. Itu mas tegas. Bisikan tetangga ya. Kinjo no kuchi wa motto surudoi. Naruhodo. Memang ada peribahasa, nggak ada ya? Peribahasa pribadi.
犬の感覚は鋭い。近所の口はもっと鋭い。なるほど。はい。次。この文は完全に正しい。この文は完全に Tadashi. Pada sini Hmm. bagian ini benar seluruhnya. Kalimat. Kalimat ini Kalau semuanya kalimat benar. ini Semuanya benar. Benar sempurna. Oh, 100. Benar sempurna. ね。さっきの、訳は完全に正しいです。ね。terjemahan yang tadi 完全に正しいね。kalimat ini benar sempurna。はい、次。島の中央にある山に登る。 Imano Cuwoni Aruyamani Noboru. Jadi Naik gunung, mendaki gunung gunung yang ke gunung yang Ada di tengah di pulau. tengah pulau. di tengah-tengah pulau. Nih. Mendaki gunung yang ada di tengah-tengah pulau. Itu 2億年前の化石が見つかる。 2 juta tahun yang lalu. 読んで繰り返して言ってください、ドル。ごめんね。2億年前の化石が見つかる。はい。2億 Okunen Maeno 2億年前の化石が、化石が Mitsukaru はい。jadi menemukan fosil. Batu fosil yang juta tahun yang lalu 2億年itu 10 tahun kah? 10 juta tahun, 10 juta tahun yang lalu. Menemukan fosil yang 20 juta tahun yang lalu, 2億年前。はい、次。声の大きさを加減して話す。 Koe no Okisao うん。 Kikeng Site Hanasu. Kagen Site Hanasu. Kira-kira bisa nggak ya? Berbicara, bercerita. Berbicara. Kagen. Nah, kagen itu kontrol. Koe ga okisa, kebesaran suara. So. Kontrol kebesaran suara. Berbicara dengan kontrol besarnya suara. Ya kan? Jangan terlalu keras, jangan terlalu kecil. Gitu. いいですかね。はい。12番。放課後、壁新聞を作った。はい。 Hokago Kabe Singbung O Sukuta. はい。放課後、masih ingat? Sepulang sekolah. Setelah jam belajar, setelah jam belajar saja lah hokago nih. Setelah jam belajar, Telah membuat koran Apa? Dinding. koran dinding. Oh, majalah dinding. Di Indonesia ada kan? Ada juga kan koran dinding? Ada kan? Ya, mading ada majalah dinding. Oh, madin ya. Oh, madin nih. Majalah dinding nih. Hai. Hai, KB. Hai. KB 2 anak cukup. Beda lagi. Nah, 3 anak baik berarti Sensei. Kalau cukup baik sekali gitu. Jadi 4 baik sekali. 3 anak baik sekali ya. Hai, so desu. Oh begitu. Hai.
はい、まあいいや。はい。有害なばい菌を殺す。有害なbaik baik oh korosu. うんうん。 Biking. 殺 Membunuh. す apa? Juga membunuh membunuh. Biking, kalau Biking itu, Biking なんだっけBiking, bakteri bukan bakteri. そう、ありがとうございます。membunuh bakteri yang Biking yang kak. berbahaya. juga bahaya, berbahaya. Membunuh Oh, Biking juga bakteri toh. bakteri. Yugaina itu barang benda asing. Baik, Yugaina mono. Saiking apa Biking sensei? Saiking sama. Oh sama. Hai. Kalau Saiking, kalau sebenarnya King itu Ya. King artinya fungus. Tahu nggak fungus? Sejenis Apa ya? Saya lupa. fungus yang kecil-kecil. Jadi kalau Ya. bakteri itu sama kan? Fungus kecil-kecil itu bakteri kan? Boleh. Oh, hai. Coba sensei. So. トンガオ。ちょっと待って、バイキン。バイキングになっちゃった。バクテリーがバクテリーね。kalau Virus. kalau kanji susah ya jadi begini ya. Saya sendiri nggak bisa catat deh. Baiking. はい、いいですか？よし、はい、次行きますよ。はい。駅の名前を覚える。 Eki no namae Namayo oboeru. Oboeru. これは大丈夫でしょ？ Sos. Daijoubu Mengingat desu. stasiun Ingat, Nama stasiun. ingat nama stasiun. はい、次。あの人は外交官である。 ano hito wa goiko pangde Pang TR. Dia orang itu. Dia adalah orang diplomat. 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 Orang yang ada di sana adalah orang diplomat. Hai,次。ごめん。 Murazentai 全体の人が仕事に加わる。 村全体の人が仕事に加わる。 Murazentai no hito ga shigoto ni kawaru. 加わる。 Kawaru. Jadi orang semua di kampung. Kuwaru. mengikuti Pekerjaan. Seperti kerja bakti. Oke. Hai. Mengikuti. はい。いいですか？ 3億円分の金貨が入った壺。入る。3億円分。 Aku eng bungno. Kingka. Ya. Kingka. Haita. Suba. Kalau tsubo itu Gucci. Gucci yang masuk uang emas sebanyak, kalau ini sebanyak 30 juta yen. Oke, いいですか？はい、次。私は毎朝走ることを日課にしている。 Watashi wa mai asa Hasiru koto o nikai ni shiteiru. Keluarkan nikah kan? Nikah. Kalau dalam ini
boleh dikatakan schedule harian ya. Jadi kalau saya sebagai schedule Tiap pagi. harian Lari pagi. lari pagi nih setiap pagi lari. Enggak, setiap pagi. Hai, lari setiap pagi. Hai, oke. Hai, Oke deh. hai. 笹の新芽を使って笛を作る。 Sasano Oh, kang 新芽を使って、 Neo. singme o sukate fue o sukuru. Membuat ring menggunakan tunas sasa. 一回見よう。ちょっと待ってね。笹 Revisi baru. の新芽。笹の新芽。出るかな。出た。いいよっこらしょ。Seperti, pernah nggak bikin seruling dengan seperti ini? Sasano Shinme. Ya, kalau dulu saya sering-sering bikin waktu anak kecil. Ya, udah ini Sasano Shinme. Kalau sasa itu seperti bambu nih, bambu kecil. Oh, ada kita? Atta. Hai. 次。君は考えを改めるべきである。君はなんていうかな。はい。はい。じゃあ繰り返していってください。君は考えを改めるべきである。君は考えを改めるべきである。べき、何々するべきである itu harus. ね。べきである。 Pakai rebahan masing. Kalau kamu harus ganti Benar. pikiran, nih. Berpikir. Kamu harus ganti pikiran. Mindset. Mengganti mindset. Kamu harus ganti mindset. 次。工場には機械がたくさん並んでいる。工場には機械がたくさん並んでいる。これはできるでしょ。 Kalau di pabrik banyak mesin harus membiasakan narande. Narande itu berderet. Narabe mas. Kalau di pabrik banyak mesin yang berbaris berderet. Berderet. So. はい、次。害虫を退治する。害虫を退治する。Kalau 退治する itu membasmi. Jadi, apa itu tadi? Membasmi hama. Gaichu ne. Membasmi ta hama. Hai, OK ですかね。はい、じゃあ次。まだあった。はい。映画の各場面を思い浮かべる。映画の各場面を思い浮かべる。 Kalau 思い浮かべる itu teringat, nih. Atau mengingat kembali. Mengingat kembali. Bamen itu adegan, nih, adegan. Adegan. Setiap adegan dari film. Yes, Bang.
Ingat kembali setiap adegan film. Hai, tsugi. 完全に目が覚める。完全に目が覚める。はい。 Tersadar, Menyadari, sempurna. sosok menyadari secara sempurna. Ne. Hai, tsugi. 父は自動車学校の教官をしている。父は自動車学校の職官をしている。はい。これできるかな？ Kalau ayah, pelatih sedang menjadi pelatih, Hmm. apa, Jidosha Gasho, Gakko, Kalau Jidosha Gakko itu apa namanya? Kursus nyetir mobil maksudnya. Kalau di Jepang Jidosha Gakko ada sekolah untuk latihan nyetir. Jidosha Gakko. Jadi ayah sedang menjadi pelatih di sekolah nyetir mobil. Gitu aja. Hai. そうですか。はいはい。学校は町の中央に位置する。学校は町の中央に位置する。位置する。位置。はい。 Jadi, 町に sekolah, 中央に位置する。 kalau sekolah ini nani-nani ini ichi suru berposisi di tengah kota. So. Kalau sekolah berposisi di tengah-tengah kota. Hai. Hai, 27番。ハムは塩分の多い加工食品である。ハムは塩分の多い加工食品そう。である。そう。Ham tahu kan ham? Ham itu daging iris. So. Daging kiri. Ham tahu kan ham? Hai. Hamburger. Oke. Just seperti Wakarimashita. kalau ham Daging babi nggak sensei ham itu? Hah? Daging babi bukan? Daging sapi juga ham. belum tentu Masa gitu? babi. Berarti ham Oh. kan kayak untuk semua daging gitu kan, Sensei? Ya, だから豚肉のハムもあるし、牛肉のハムもあります。でしょ? Tapi kebanyakan babi kali ya kalau di Jepang. Hamu ne. あまり食べない? Hai, hamu. Hamu wa Enbun apa tadi? Enbun no o. Kako Shokuhin. Shokuhin Dearu. Ham adalah makanan olahan yang banyak garam. Yang banyak kadar garam ne. Yang banyak mengandung garam gitu. Mengandung garam. Boleh. Begitu. Hai, tsugi. Embung. Ne kadar garam. Hai. Kamotsusen ni notte gaikoku naik kapal kapal perbarangan. 返していってくださいドルね。まず読んでください。貨物船に乗って外国へ行く。Kamotsusen ni notte gaikoku e iku. Hai. Dari belakang saja pergi ke luar negeri dengan menaiki kapal barang. Kapal barang. Hai. Kalau kapal pesiar itu kyakusen ne. Kyakusen.
Ya kan, kyakugan. Hai. Hai,次。 Oh, itu kanji okyaku sama ya. Hai, そう hai. そうそう、乗客、そう。はい、29番。朝顔の新芽を各自観察する。 Asaka 新、 no Agao no Katsuga o うん、 Kakuji うん、 Kansatsu kang Su. satsu suru. うん。Ah. 朝顔、Asagawa apa Sensei? Asagawa. もう朝顔は日本で有名な花です。朝顔。Ah, morning glory. Muka pagi, muka bantal. Muka pagi kan, asagao. Oh, itu bunga itu Asagawa Sensei. Kalau di Indonesia apa ya, bunga apa ini? Bunga tulip kah? Oh, ya pokoknya itulah. Ini asagao ね。日本はすべての、植物に名前があります。各植物に名前があります。masing-masing tumbuhan ada namanya kalau di Jepang. Atau asagao no shinmei o kakuji kansatsu suru. Berarti masing-masing mengamati. Mengamati tunas. Oh, tunas bunga Asagao gitu. はいはい、そうね。ちょっと朝顔の新芽。あらら。どうしたやっぱりそう。朝顔の新芽出るかな。よいしょ。よっこいしょ。出ないな、朝顔の新芽。やん、ぷったる。あ、これだ。トゥナスね。懐かしいな。Waktu kalau di SD, memantau seperti ini. ほら、朝顔観察。小学校1年生だよ。Kalau SD kelas 1 di IPA, semua anak itu bikin gambar hari yang pertama, hari yang kedua, seperti itu. Hai, baiklah. Hai, 朝顔の新芽を各自観察するmasing-masing orang memantau. はい、次。道具を改良して使いやすくする。道具を改良して、使いやすくする。Jadi dengan memperbaiki alat, わかるかな？使いやすくする。Dijadikan bisa digunakan dengan mudah agar enak dipakai. Oke. はい、次。あの人の色に対する感覚は素晴らしい。あの人の色に、何それ？対する？感覚は素晴らしい。Berarti apa? Orang itu warna sungguh luar biasa. Warna orang itu sungguh luar biasa. Gimana Sensei? Kalau sebenarnya kalau ini bagus sense. Kalau sense. Oh, kepekaan gitu Sensei. Dari orang itu bagus. Kepekaan dari orang itu bagus. Kepekaan orang itu terhadap warna sungguh luar biasa. Ya, kira-kira begituね。はい。 Wadidaw. このダムは去年の夏に完成した。このダムは去年の
Natsuni kan Natsuni sesita. 完成し Ansasta. Oh, Anses. Kamu tahu kan? Bendungan ini Hmm? selesai dibangun pada musim panas tahun lalu. そうそうそうそう。はい、次。 Oh, wah, ki apa nih? Kan かん、あ、ごめん。 kan Onsen wa 汗は汗を出す期間で、 aseo kan ang diaru. うん、 kanji apa itu? Tolong. 期間、 Kang de aru. うん、感染。Kalau kanjinya gini, 感染. Ini AC kan? Kalau Hai. AC, kalau ini, kalau hanji sebelah kanan saja, air mancur atau Garis. bukan garis, Oh, eh, Seng. mata air, mata air. Kalau ini saja mata air, tapi kalau saya sering bilang, kalau tsuki itu ada kaitan dengan organ tubuh. Loh, organ tubuh jadinya. Ya, iya. Jadi organ tubuh, mata air, keringat. Kansa, Ah, itu keringat, Sensei. keringat, keringat. Ya Allah. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi. jadi kansa adalah organ tubuh yang mengeluarkan keringat. So, Kanzen itu apa, Sensei? Kanzen. kansen, Kansen. kansen, ini kansen. Artinya, Sensei. Artinya ini, Kansen adalah artinya organ tubuh yang mengeluarkan keringat. oh, berarti kansen. Ya kan Berarti kalimat ini yang menjelaskan dong. kayak Ya kan? Sensei. Masih agak bingung sedikit, Sensei. Atau lubang keringat kan? Hai. Ini nanti kemarin saya udah baca nggak sih? Ma iya, 繰り返していってください。さあ、じゃあ、はい。通り過ぎる。 Tori sugiru. さき、 Kusaki. 行、 Yo. 方言、 Ogen. 調べる、 Shiraberu. 花、 Hana. 鋭い、 Surudoi. 化石、 Kaseki. 壁新聞、 Kabe Shimbun. ばい菌、クマンね。 Baiking. Harus kuman ya. Kuman. Hai. Kuman. Kuman ya. Ya. Ku. よいしょ。こう。OK。はい。 Oke desu. つぼ。 Subo. Hai. Yang tadi ne, sasa. Ne, mirip bambu ne. Sasa. Sasa. Hai. Fue. Fue. はい。じゃあ次。あ、まだ。大事。あ、ごめん。退治。 Taiji. 退治する。ね。 Taiji suru. またdi siniね。自動車学校。 Jidosha gakko. 観察。 Kansatsu. Yang tadi kan. 感染。 Kansen. Oh itu tuh pori-pori kayaknya. いや、ポリポリ。いや、ポリポリ。ちょっと待って。 Hai. ポリ。Ini benar. RR. Pori-pori. ポリポリや。日本人は R と L の区別が難しいです。はい。はい、わかりました。はい。じゃあ、下が違うかな。はい。じゃあ次、表現文型、目的、あることを目指してあることをするためにと言いたいとき、じゃあ、untuk ituね、目的ね、目的、tujuanね、tujuan。よっこらしょ。目的。やだ。ちょっと待って。嫌なやつ。
よ、頑張れ。あ、ダメだ。ああ、よくない。あ、よくない。目的。よ、あ、ダメだ。もういいや。気にしない。目的。はい。じゃあ、何々という目的が実現することを期待して、何々、何々ようにね。agar。早く芽が出るように、agar, tunasnya muncul lebih cepat, 8を明るいところに移しました。Jadi 8, tempat tanaman itu apa? Seperti guci. Apa? 8. Kalau di Indonesia 8 apa? Pot bunga. Pot bunga. Oh, pintar. Pot bunga nih, pot bunga. Indonesia Jingga sekarang. Hai, arigato. Hai, jadi agar bertunas cepat, pot bunga dipindahin ke tempat terang. Oke. Hai. Hai. Kanjiを完全に覚えるように、agar ingat kanji secara sempurna, ノートに漢字をたくさん書きました。ね。Jadi telah menulis banyak kanji di buku tulis noto. はい。Buku. Hai. Catatan. はい。早く終わるように全部私が訳します。ね。はい、お願いします。jadi 何々には話す人の意思を表さない動詞。ね。動詞や可能性の意味を示す動詞などが来る。Jadi kalau sebelum yoni itu datang kata kerja yang tidak menjelaskan perasaan. Gitu aja. はい。何々する、しないように。はい。早く終わるように私がやります。はい。次。何々上で。何々の上で。あと、何々のに。はい。cobaね。種の口外を、これ各種だよ、きっと。これは各種ね。各種の口外を防止する上で、jadi di atas mencegah masing-masing polusi, 法律の改正は memperbaiki peraturan 一つの効果的な方法である。ね。cara efisien, salah satu cara yang efisien. OK かな？わかる？はい、次。機械を改良する上で、ね。di atas memperbaiki mesin, 覚えていけなければ、覚えておかなければならないことがいくつかあるね。Jadi 覚えなければならないこと、hal-hal yang harus ingat ada beberapa hal。ね。日本での生活の上でいろいろなものを買った。Kalau ini tidak benar ね。kalau pemakaian ini tidak benar。後ろには、必要なもの、大切なことなどを述べる文が来る。Jadi yang ke belakang, kalau belakang itu yang perlu atau harus gimana gitu belakangnya。ね、動作を表す文はこれ買う、
Kalau kau beli itu kalimat yang menjelaskan kelakuan kan. Jadi kelakuan ini nggak boleh. Jadi, 例えば、日本での生活の上で必要なものは何ですか? Kalau ini boleh. Ya, jadi di atas kehidupan di Jepang yang benar, yang diperlukan apa? Itu boleh. Tapi kalau di atas kehidupan di Jepang sudah membeli, kalau membeli itu kelakuan kan, jadi tidak boleh. Hai. 次。何々べく、何々べく、あと何々ようと思って。Kalau ini, kalau bahasa Indonesia, supaya. ね。ある目的を持ってそうしたいと言いたいとき。Jadi, dengan tujuan tertentu, mau ngomong ya, waktu mau ngomong, melakukan sesuatu dengan bertujuan seperti itu. Né? Supaya 課長は委員会に参加すべくジャカルタに来た。Né? Jadi, kalau kepala bagian datang ke Jakarta supaya mengikuti apa namanya pertemuan panitia. Tapi ini pertemuan saja. Tapi ingkai pertemuannya juz'i natte-ita, pertemuan tidak ternyata batal. Dibatalkan. Batalkan. Hai. Kaikei no shigoto o kaizen subeku. Né? Jadi supaya memperbaiki pekerjaan bagian keuangan, kano shokuin wo zein atsumeta, mengumpulkan semua karyawan di bagian tersebut. Tapi saya pintar ya, kok bisa bikin kalimat begini? Ini semua itu kan saya sengaja bikin kalimat yang kanji-kanji yang tadi keluar. Hai, segi. ソロのエコさんを迎えるべく、supaya menjemput Eko dari Solo, 空港まで行ってください。Itu tidak boleh ね。tidak sesuai。文の後ろには依頼や命令、働きかけを表す文は来ない。Jadi kalau itu perintah atau minta itu nggak boleh. Supaya. Jadi misalnya, Sono no Eko-sanを迎えるべく、ね、supaya menjemput Eko dari Solo pergi ke airport, tapi tidak bisa ketemu. Né? Kalau begini boleh. はい、次。すべく何々がために、あと何々がための。これもインスパイアjugaね。何々という目的を持って、ぜひ実現させたい積極的な目的を持ってあることを何すると言いたいとき。Jadi, pada waktu ingin ngomong bahwa melakukan sesuatu dengan tujuan supaya proaktif, ya, supaya mewujudkan apa gitu. 例えば、機械を完成せんがためをini itu ya apa namanya, istilah ini sangat
Kalau ini betul-betul bisa digunakan ya betul-betul itu deh. N1 deh. Jadi karena supaya betul-betul diselesaikan mesin, 彼は昼夜寝ずに頑張った。Dia semangat siang malam tanpa tidur. Oh, hebat. これは彼を自覚させがための一番良い方法だ。Kalau ini supaya menyadari dia cara yang paling bagus. はい、次。大学に進学せんがために頑張ってください。Itu tidak bagus. Kenapa? Kalau di belakang nani-nani してください, nani-nani しなさい. Dan itu seperti itu nggak boleh. 進学せんがために毎日必死で頑張った。Kalau ini boleh. Jadi pada waktu itu watashi wa supaya maju ke universitas mainichi hisshi de ganbatta. Setiap hari bersemangat mati-matian. Hisshi de itu mati-matian ne. Dan kalau nani-nani ga tameni itu kalau bungo tekina katai hyogen maksudnya betul-betul bentuk baku. Oh, masih ada. Dan nani-nani ni yotte dengan atau dengan cara. Nani-nani ni yotte. あることをする、何々という手段、dengan cara seperti itu atau dengan cara seperti itu, melakukan itu, seperti ituね。例えば、機械化によって、kalau この問題は、kalau masalah ini dengan mesin sashi 改善できると思います。saya kira bisa diperbaiki。もう少し書き加えることによって、dengan menambah kata-kata sedikit lagi, 文章を完全なものにする。kalimatnya dijadikan sempurna. Eh, 自分が自覚することにより、dengan menyadari sendiri,人々ね、dengan menyadari orang-orang 水害を予防することができる bisa mencegah bencana air。バスに寄って行ったらどうですか？ini salahね。dengan naik bis itu nggak bisa.じゃあ ini juga salah. ファックスによってお願いします。nggak boleh. Karena 何々によっては道具や手段には使えない。Jadi tidak bisa pakai untuk alat atau cara yang sehari-hari nggak bisa pakai. Nih. Jadi lebih bagus バスで行ったらどうですか？この書類をファックスでお願いします。seperti ituね。masih ada。もう少し頑張ろう。kemudian 何々によってoleh。はい。で、受け身分、jadi 受け身の分ね。dalam kalimat pasif menjelaskan subjek orang yang melakukannya. 例えば
この百貨店は億万長者によって建てられました。ね、Department store ini didirikan oleh milioner。この法案は各国の代表によって、改正された。Jadi, Hoang itu hukum ini, ide hukum ini diperbaiki oleh wakil setiap negara. はい。受け身の文の動作種は普通何々によって表すですが、jadi kalau di kalimat pasif pelakunya biasanya pakai ni ね。特に文の主語が生物以外のもので特定の動作種に当てたい場合などは何々によってが使われることがある。jadi kalau itu kan khusus国の代表億万長者。jadi kalau menjelaskan pelaku yang khusus biasanya pakai ni よって。あれ終わら。もう少しだね、頑張ろう。ごめんね。はい、次、何々によると、menurut atau sumber berita menurut ね。何々によれば、伝文の文において、jadi dalam kalimat kata-katanya itu menjelaskan sumber informasi ね。例えば、テレビの天気予報によれば、menurut perakiran cuaca di TV、今年は水害の恐れはないそうだ。Kalau tahun ini tidak ada kekhawatiran bencana air。はい、次。理科の先生によると、menurut guru IPA、この木は2月頃新芽を出すそうだ。Kalau pohon ini kira-kira Februari muncul tunas。はい、次、何々を通じて、melalui、何々を通して、hati-hati ya, kalau ini 通じて、kalau ini 通してね、hati-hati。jadi、何々を手段として、何々を間に立つものとして、jadi、melalui saja。何かが成立するときや何かをするときの仲立ちや手段となる人やものを表す。jadi, yang penting melalui ね。私はその代読について、ね。kalau saya melalui keracunan itu 雑誌を通して melalui majalah saya mengetahui melalui majalah ね。何々を通して、これ通して。よいしょ、頑張れ。はい、次。ある外交官を通じて、jadi melalui seorang diplomat、私の父に連絡が入った。ね、dapat informasi ke ayah saya。何々、を通じて何々として同じように使える場合が多いが、何々を通じては何々を何かが成立する場合の媒介手段として捉え、susah ya. Jadi maunya melalui saja lah. Dan terakhir, これterakhir ね。何々をもって、dengan、彼の実力をもってすれば、ね。kalau
dengan kekuatan nyatanya dia, この機械は今週中に完成するだろう。Kalau mesin ini mungkin selesai dibikin dalam minggu ini. Kalau dengan kekuatan dia ね。公害の恐ろしさを身をもって、kalau 身をもって itu idiom 身をもって itu dengan pengalaman sendiri, dengan pengalaman sendiri, dengan apa namanya tubuh sendiri 経験した。Jadi saya mengalami bahayanya polusi dengan diri sendiri, pengalaman diri sendiri. この紙を10枚ずつクリップを持って留めておいてください。Tolong tomeru, menahan atau mengumpulkan dengan klip. Tolong menyatukan masing-masing 10 halaman dengan klip ini. ここまでだ。はい。dan 身近で、そうそう。dan kalau ini salah ね。dan yang benar この紙を10枚クリップで留めておいてください。ね。で、dengan ね。はい。ごめん。うたぽさんが。大丈夫ですか？はい。はい、大丈夫です。大丈夫、先生。はい。nanti itu ya, lihat YouTube ya. はい、先生。はい。じゃあ、一応、レッカムはここまでです。